Hello family members, सब फालतू के होना होप कर रहे से आज ला वीडियो भी किला वीडियो आने ऐसे बना आपने already thumbnail title साइना था कानिस ना आज तो बिसी खुश हुआ इसने आज तो over ना मोला mood off होना है इसने इधर वीडियो दिखी ना इधर वीडियो होने की ना पारे इधर करने आज ला वीडियो तो खुश हुआ ना इधर ला वीडियो लेना ऐसे तो अपनी का देखा kan दिखी ना थे कि वो जानी ना थे कि वो wapang dia na itu manubra amigang konyak manugan lode backward konyak manugan ke ekdam hesab nogura lagana beshi biya comments dise dikhina honina na no bonaile mon aram na itu karne aji moila khussa ro olai dibo koina ayase take moi reply dibole mon je itu karne ayase aja amigan edu kotha honina na jagere viewers kan moila family members kan mon ekilo de ekta sisbra video panala thakise tagi bishi mon bekha karne dairo hona hisab te hole sangtam manu ase na go ase to daila voice idula opor de dai kwala idu ami kan ekilo de ekbar honibo itia moi Nagaland de tu football la championship trophy khili thaka de utude beshi bhalba makhan la tensang मतलब मोन डिस्ट्रिक्ट खान बा तखन इटा सेमीफाइनल दे पुंछा लगा वीडियोस खान बेशी शेयर हो जाए कले खान बेशी गुड प्लेयर्स बेशी बालबा खिलिया जाए साथी खान होले भी उतुते मय उतु तखन खिलाला उतुते मय तखन ला कॉमन सेक्शन खान ते जाइसले एकता मोता वा पंक्तिया कुगिना से उतु मोता पर ना कमेंट कुगिना से बैकवर्ड ट्राइब खान ना येते आइगिना ओवर एक्साइटेड हुआ से किबा कुगिना ताइ बेशी ओवर मानु की डिमीन गुरा ला कमेंट्स खान कुरिगिना सो moi itu एकदम साइगिना ना moi itu moi बर्दाश्त को ना पारा moi itu वीडियो बना से किला बैकवर्ड हां moi सांगता मासे दे होले बिना moi ट्राइबल ला खोता कोबले मुन थाकाना होले बि आज moi itu वीडियो ते moi itu खोता किले को आसे जाने क्योंकि मोन डिस्ट्रिक्ट लगा कोन्याक ट्राइब्स खान किमान भी आसना आई स्वेयर सिंगिंग ते होले बि YouTube vlogger खान होली भी सक्सेसफुल खान सिंगर्स खान होली भी हिंदी सॉन्ग्स खान सिंगर्स खान इमान भाल ओला आसे ताइ खान इटा फुटबॉल दिबि तान सेमीफाइनल दे आसे इसो मरबा जीती बुल दिबि ब्लेसिंग एकटा पुइनी डिटी पाले बा ब्लेसिंग आसे होली भी ना बैकवर्ड नकोबि दे आमी भी सांगता मासे आमी भी इटा नागालैंड ना बितोरते आइले तो एससी ते जाय moi भी बैकवर्ड ट्राइब ते जा आसे होली भी ना बैकवर्ड आरो आगेला वर्ड खान किमान आसना खोदाना बेशी भावना कुरी ना मानु के ना बैकवर्ड कुबि दे बैकवर्ड ट्राइब खानी आगे जा से दे इतुनि मिले यारे ट्राइबलिज्म याते बैकवर्ड ला से आगेला कास्ट आसे तु बैकवर्ड आसे इतु खान ना यूज न कुरिबि दे वापांगतिया स्पेशली ताइके टेक कुरिबि moi पसंद पाने एकदम मोन डिस्ट्रिक्ट पे वाला बैकवर्ड इनिया कोला शरम नाय तुमी की कुरा से तुम जगह दे बुगिना मिट्टी पोटे ने मतलब घटिया सोच कमेंट्स ते कुरिया से तखन तुम मेहनत कुरिया से तान दो हां तखन बेशी मेहनत कुरिया से तान दो आरो आजि तखन सेमीफाइनल दे पुंछा तो ना तखन ना हार्ड वर्क आसे डेडिकेशन बा तखन आगे आइना से ना इरे ना कमेंट सेक्शन दे ने तु किबा न लिखि भी दे बिसी दे क्योंकि ना मानुब्रा तो साइगे नै कुबि को ना पारा भी ऊपर एसो आसे दे कर्मा हिंदी खोता कांचना भगवान का लाठी में ना आवाज नहीं लेकिन जब लगता है ना बहुत जोर का लगता है जानी से ना तो बिशी ना बैकवर्ड नको भी साला फर्स्ट डे सीस आपने के एकदम थैंक्स दिया से आपने ना कोथा कोई दिया करने अच्छा फर्स्ट moi कोले मन जाए से वापंग तिया दुमी के को ऐसे दे आजकल सब मानुबर चांदी आसे डॉक्टर थ्रियो थ्रोबी ना जाए से इमान भाबरा खिले आसे महान नागालैंड फिदर दे बिया खबर होनाने बिया तो नोले मोरा एक्सीडेंट एक होनाने इमान भाबरा ना खिले ना ऐसे तो इतु खिलिना आहा माजते होले अपनी बा मोहा कोन्याक मानुगांगे हर्ट कुरुले अपनी बा एकटा ट्रैप लोदे छकरा लगाई दिबले मन जाय से नेगे आमिगां कोन्याक मानु खानगे अपनी मन हर्ट कुरुगेना अपनी धमाली खिली आसे नेगे moi trap la nam kole mon nai holi bi kole olai jese kile daila comments daibra amiga konyak manu khange enso gora laga edu tikhina honigina kole olai jese viewers khan naga manu ektai kole mon jese
Oile bi kole olai jase. Sangdam hobi, Sima hobi, Lotha hobi, Angkami hobi, all hobi. Kiman tribe ase. Ami kan ekta family ase do. Eki naka manoi ase do. Aji ekta bra paribo aro aha sal de ekta bra paribo. Football lanye mase do. Ami kan mon kan brana pari loa karne final day khushi ja karne apni mon dekhai na ami kan konyak manu kan ge hurt kure ase apni konyak manu kan ge backward ko ase mohan pari loa karne wa pangtia tumi ge go ase tumi bra konyak manu kan ge backward kole apni ki fit ase apni konyak manu kan ge backward kole apni ki right ase mohan konyak manu kan do na backward kole bina konyak khani ake bawo dei konyak khana backward kole bi sob parigena aha ase dei biya hobi phal hobi etia bi paribula ase dia bi ahibula ase apni kile mok pacha ase tumi ki ko ase wa pangtia tumi ki trap ase na jane iso rai jane apni rai jane konyak khan lo de apni thamali khilule mon ja ase mota ase gole na YouTube te ai jabi moila kotha ge reply dibor karne sob karne open ase sob karne khulina ase komra bi loganai moila kotha ge na apni mota ase gole reply dibi apni ki hisab te konyak manu kan ge eman hurt kure ase konyak manu kan ge kile eman enso kure ase eman bhar khilina ai ase to kiman bim khilina ai ase hoile bi itu biya gurula apni gure ase aro ekta tribe lo de chakra lagai ule mon ja ase dumi ekta bra ki karne photani gure ase mota ase gole na ko nisna reply dibi dumi ki go ase wa pang dia na matha singai dibo derga matha tak koina ekpar katina philai dibo re pura khussa hoy je moila mon de ki bhabna thake moi ini ulai di phal hobi biya hobi moila mon ene ase moi openly thake biya thaki na moi phal nisna ekten nugure phal jagare phal hore biya jagare biya wa reply dibo itu ase mon de ki bhabna ase etui mokte ulai itu nisna moila mon de bhabna gura lagam apni ke reply di ase apni na khol de tak pi khable na thaka manu hoy chor guri na pera manu hobo manu ke thokai na pera thaka manu hobo apni rekha bora bi hobi apni ki thun manu bi hobi na moila thing nije de boyule saman tak bi hone ki karne apni konyak manu kan ge backward ko ase ball khila do hole sob manu paribo goina ai do hoile bi isubrai ami gan lo de time din do choose kuri di do isubrai itu win hole dibo tai brai phal tin choose kurina ani diro to etuke ami kan final de khushi jagar ne apni konyak manu kan ki eman mon hurt kule apni try kure ase comments kurai na parbi mota ase gole na video de ai jabi video de na mohamra kina YouTube te kotha koina video banai ase mota ase gole do na ena banai na ahena na reply dibi tumi sala chapta kuri debo sala mota ase gole na mohan nisna na husana face enega dekhaina na nijula chehra dekhaina kotha korbi red chakare do na murule bi phoi nai hunise ba pang dia tomi ke ko ase ami kan khushi ban kotha nogore ami kan konyak manu kan na tribe to kole ola ase sa manu kan biana be alag alag ma tribe kan kiman jumra se ase kole ola je taila comments tikina na konyak manu kan na biya chakare hole bi phoi nai de phal chakare hole bi phoi nai de bisi phatani nogorbi aro ekta kole mon jase last kotha na acha ajikali konyak manu kan hobi alag manu hobi manu la khordi kam kura kan bisi ase
হইলে বি মহান কন্যাক মানুহ আমরা বিচাৰি না মই আপনি হালা ঘৰতে বইব দেই মহামরা ফোর্স করি না তো নাযায় তো কোন ট্রাইব লা ঘৰতে কন্যাক মানুহ থাকিলে বি আপনি কামরা বিচাৰি না আহা লাগাই হ'ব তো আপনি রা মিঠা কথা কই না বাচ্চা নিচিনা রাখিব পইচা দিব না আপনি ব্রাই কই কিনা লৈ যা হ'ব তো মই আপনি ওচৰতে বইব আপনি লতে বইবলৈ মন যায় আপনি হালা ঘৰতে কই না আহা কাণ্ড নহ'ব পাৰে এইটো কমেণ্টছ একবাৰ চাবি এইটো কমেণ্টছ দেখি না এইটো কথা ৰৈ না কৈ দিয়া আছে দেই মই আজিলা কথাটো এমানেই কৈ দিয়া আছে মই এইটো ৱাপাং দিয়া না তুমিকে ৰিপ্লাই দিয়া লাগা তুমি লাগা কমেণ্টছ না আমি কন্যাক মানুহকে এনজয় কৰা লাগা শুনি না না চাই না নাপাৰা কাৰণে আপুনিকে ৰিপ্লাই দিয়া আছে শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু আজিলা ভিডিঅ' কিমানজন চাই দিছে খুচি পাইছে নেক্সট লা ভিডিঅ'তে আমি খুচি লগ কৰিব চবকে বাই বাই